अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 172 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। सलवी खातून मल्हान खातून से मुलाकात करने के लिए उनके खेमे में पहुंच जाती है और फिर सलाम दुआ करने के फ़ौरन बाद सलवी खातून मल्हान खातून की बेइज्जती करना शुरू हो जाती हैं कि जब तुम छोटी बच्ची थी तो तुम एक अच्छी तलवार को पसंद करती थी। उसके बाद तुमने एक नायाब घोड़े पर उंगली रखी तो तुम्हारे वालिद साहब ने वो घोड़ा तुम्हें तोहफे के तौर पर दे दिया। और तो और तुम्हारे कबीले में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन खैमा तैयार करवाया जाता था, यानी कि तुम्हें बचपन ही से सबसे बेहतरीन चीज़ें हासिल करने का शौक था। और तुम्हारी खुशनसीबी देखो कि काई कबीले के सरदार से तुम्हारी शादी हो गई। और तो और अल्लाह ताला ने तुम्हें पहली औलाद यानी कि एक बेटे से भी नवाज दिया। तुम्हें अल्लाह ताला के इन तमाम नेमतों के एवज शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन तुमने नाशुक्री की इंतहा कर दी। क्या तुम्हारा इन तमाम चीज़ों से मन नहीं भरा था कि अब तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर सल्तनत बनाने के ख्वाब देख रहे हो? और तुम दोनों ने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी जिद को पूरा करने की खातिर कितने तुर्क कबीले के लोगों को कुर्बानियां देनी होंगी। यानी कि सलवी खातून जानबूझकर काई कबीले में मल्हान खातून और उस्मान साहब की जासूसी करने के लिए आई होती हैं, क्योंकि अगले ही मंजर में सलवी खातून एक शख्स से बात कर रही होती हैं और वो शख्स सलवी खातून को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें काई कबीले में जाना होगा, क्योंकि अगर मैं काई कबीले में उस्मान से मुलाकात करने के लिए जाता हूँ तो उस्मान को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई काई कबीले में घुसकर जासूसी कर सकता है तो औरत से बेहतरीन कोई भी जासूस नहीं हो सकता। यानी कि सलवी खातून ये तमाम चीज़ें दिल ही दिल में सोच रही होती हैं कि मुझे किस तरह मल्हान खातून से प्यार मोहब्बत से बात करके तमाम सच्चाई उगलवानी होगी। इसी दौरान मल्हान खातून भी खबर सुनने के बाद सलवी खातून वाले खेमे में पहुंच जाती हैं और फिर मल्हान खातून खुशी खुशी सलवी खातून को गले लगाती हैं और उन्हें खुश आमदीद कहती हैं। सलवी खातून भी नाटक करते हुए मल्हान खातून से गर्मजोशी के साथ मिलती हैं और फिर मल्हान खातून सलवी खातून से पूछती हैं, तुम अचानक से बगैर बताए हमारे कबीले में आई हो, सब खैरियत तो है? सलवी खातून जवाबन कहती हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक खुशखबरी देने के लिए आई हूँ कि जल्दी हमारे वालिद साहब भी तुम्हारे इस कबीले में पहुँच जाएंगे और फिर उमर बे के साथ साथ इवज बे भी हमारे साथ इस कबीले में रहेंगे। ये सुनते ही मल्हान खातून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि बारगुन साहब अपने सिपाहियों से बातचीत कर रहे होते हैं कि उमर बे अभी तक मेरे पास मेहमान की हैसियत से क्यों नहीं पहुंचे? क्या तुमने उमर बे के लिए अच्छे खाने का इंतज़ाम किया है? उमर बे मेरे चचा जान लगते हैं। सिपाही सुनकर कहता है, क्यों नहीं, हमने उमर बे की दावत के लिए बेहतरीन खाना तैयार किया है। और फिर देखते ही देखते उमर बे भी अपने भतीजे के पास पहुंच जाते हैं और उसे गले लगाते हुए कहते हैं, मेरा ख्याल है कि तुमने मेरे लिए बेहतरीन दावत का एहतमाम किया है। बारगुन मुस्कुराता हुआ अपने चचा जान को गले लगाकर कहता है, क्यों नहीं। दूसरी तरफ उस्मान साहब वज़ीर आलम शाह को दरख्त के साथ बांधने के बाद उनसे बातचीत करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें पकड़ने में कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथी गयातू की बारी है। और फिर जैसे उस्मान साहब मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वज़ीर आलम शाह उस्मान साहब को डराने धमकाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम कोनिया के वज़ीर के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। जैसे सुल्तान मसूद का मालूम होगा कि तुमने मेरे साथ क्या रवैया अख्तियार किया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मैं सुल्तान मसूद के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, या तो सुल्तान मसूद मेरी तरफ आएंगे या फिर मैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। वैसे भी सुल्तान मसूद और मेरे दरमियान कुछ मामलात बाकी हैं। दूसरी तरफ बारगुन और उमर बे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और फिर बारगुन उमर बे से पूछता है, क्या आप हमारी सरजमीनों पर फिर से दोबारा आबाद होने के लिए आए हैं? उमर बे जवाबन कहते हैं, नहीं, मेरा तो दिल करता है कि मैं मुकद्दस सरजमीनों में रहूं, यानी कि मक्का या फिर मदीना में। बारगुन जवाबन कहता है, इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा। और फिर उमर बे बारगुन से पूछते हैं कि सलवी खातून कहाँ है? बारगुन जवाबन कहता है कि वो मल्हान खातून से मुलाकात करने के लिए काई कबीले में गई है। उसका मल्हान खातून से मुलाकात करने के लिए बहुत दिल कर रहा था। उमर बे ये सुनकर कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मल्हान खातून और सलवी खातून की काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। चलो अब बहुत अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और यूँ मल्हान खातून का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ कुमराल अब्दाल उस चरवाहे यानी कि आगचा दरवेश से बातचीत करते हुए समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इन मिट्टी की सुराहियों में अच्छे तरीके से बारूदी मवाद को भर दिया जाएगा और ये बारूदी मवाद इतना खतरनाक होगा कि ये हमारे दुश्मनों के किलों की दीवारों को तोड़ डालेगा और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को जहन्नुम वासिल कर डालेगा। आगचा दरवेश तमाम बातें सुनने के बाद हैरत से कुमराल अब्दाल की तरफ देख रहा होता है कि अचानक से कुमराल अब्दाल को क्या हो गया, वो इतने जज्बाती क्यों हो गए। और फिर कुमराल अब्दाल आगचा दरवेश की तरफ देखते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बाज़ंतीनी लोग बहुत ही शफ़ाक और बेरहम होते हैं। उन लोगों ने हमारी बहुत सी ख़वातीन और बच्चों को शहीद कर दिया और वो लोग जब भी हमला करते हैं तो वो रहमदिली का मुज़ाहिरा नहीं दिखाते और वो कभी भी नहीं सोचते कि उनका यह हमला कितना ख़तरनाक होगा और हमारे लोगों को किस हद तक नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो लिहाजा हम भी इस बार बाज़ंतीनियों के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। हमारी तरफ से जो हमला होगा वो बहुत ही ख़तरनाक और बड़ा होगा।
بالآخر یہ سنتے ہی لوہار داؤد بھی بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے اور کہتے ہیں بہت خوب، تو ان سراہیوں میں اچھے طریقے سے بارودی مواد کو بھر دیا جائے گا تاکہ یہ بارود پھٹتے ہی دشمن کے پرخچے اڑ جائیں۔ دوسری طرف بارگن عمر بے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے اب بھی نہیں بتایا کہ آپ ہماری سرزمینوں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عمر بے جواباً کہتے ہیں میں یہاں پر عثمان کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ عثمان ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے کیونکہ ہماری سرزمینوں پر مکمل طور پر امن قائم نہیں ہو سکا، چاروں طرف خیانت اور بدعنوانی ہے، اور یہ تمام چیزیں اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہیں جب کوئی انصاف کی سلطنت کو قائم کرے۔ بارگن یہ سننے کے بعد عثمان صاحب کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ عثمان کو صرف لگتا ہے کہ وہ ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ سکتا ہے اور انصاف کو قائم کر سکتا ہے، لیکن یہ سراسر ایک خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ عمر بے کھانا کھاتے ہوئے اپنے ایک سپاہی کی طرف دیکھتے ہیں اور بارگن کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے سپاہی سے پوچھتے ہیں تمہارا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم عثمان پر بھروسہ کرتے ہو کہ وہ ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھے گا اور اس کے بعد ہماری سرزمینوں پر انصاف قائم کرے گا؟ سپاہی پرجوش ہو کر کہتا ہے کیوں نہیں، جہاں تک میں نے عثمان صاحب کے عادات اور حالات کے بارے میں جانا ہے وہ ایک سچے انسان ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر بے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور بارگن وقتی طور پر خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے عمر بے عثمان صاحب کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہو جاتے ہیں تو بارگن غصے میں آ جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر عمر بے کے ہاتھ میں گھساتے ہوئے کہتا ہے تم عثمان کے بارے میں جو رائے قائم کر کے بیٹھ چکے ہو اور سلطنت بنانے کے جو خواب دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ فضول ہے، کیونکہ ہماری سرزمینوں پر خوشحالی اور سکون صرف ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے اور وہ ہے خوف۔ اگر تم ہمارے لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھاؤ گے تو وہ ہمارا حکم مانیں گے۔ مجھے یہ رحم دلی، صداقت اور ایمانداری کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ عمر بے بارگن کی باتیں سننے کے بعد بارگن کو لان تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تمہارے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے یہاں پر آیا۔ میں نے سوچا کہ تم میرے ساتھ مل کر عثمان کا ساتھ دو گے، لیکن تم نے میرے بھروسے کو توڑا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہی عمر بے بارگن کو دھکا دے کر اپنی تلوار نکال کر اس کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بارگن بھی خوشی خوشی عمر بے کا مقابلہ کرتا ہے۔ عمر بے جو کہ پہلے ہی سے بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، وہ بارگن کا صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور بارگن بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عمر بے کو زخمی کر دیتا ہے اور اپنی تلوار کی مدد سے ان کے سینے پر 1 سے 2 وار کرتا ہے۔ زخم لگتے ہی عمر بے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایک طرف آیا نکولا کوشش کو عثمان صاحب کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوشش کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آیا نکولا پھر سے عثمان کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تو وہ آیا نکولا سے کہتا ہے تمہارے اندر ایک شیطان موجود ہے اور میں کبھی بھی تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن عثمان صاحب تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیا نکولا مسکرا کر کہتا ہے تو چلو عثمان کے بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو میں بھی عثمان پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یعنی کہ آیا نکولا کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ کوشش کبھی بھی عثمان کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، لہٰذا مجھے بھی وقتی طور پر عثمان کا ساتھی بننے کا ناٹک کرنا ہوگا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی آیا نکولا اور کوشش سے کہتا ہے عثمان صاحب نے آپ دونوں سے ملاقات کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی دعوت پر بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آیا نکولا خوش ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اب تو میرے پاس عثمان سے ملاقات کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، اور اب میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان کو اپنے جال میں پھنسا سکتا ہوں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 172 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔